Bishi charni yagulo krak nachiri mungni bisingti khlaijaknani thangai tongo Agartala Hawkers Union ni chongbari bishi charni ulo krak nachiri mungni bisingti khlaijaknai Agartala Hawkers Union ni chongbari saklai rajakha o chongbari tongkosang ni bisingti khlaijaknai tongbaini kwbangma police rok board center tei ganagini amchairogo krak nachiri mung narakjaknai kodugma salni yagulo chongbari khlaiui Hawkers ni bisingo katal saboni sakao barja angnai aborokno tui chongoi naharjak sinai tongkosangni bisingtui boat lekhamung kainani boat nahamung kaiui wngkhari saklai rjaknai hwnui saikna rekha chongbari naikolnai ro एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ